Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव। मैं हूं आपके साथ स्निग्धा। स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन्स पर। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। सिलीगुड़ी में असामाजिक तत्वों का हमला। विधायक शंकर घोष ने कहा, राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं। दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, असामाजिक तत्वों को सड़कों पर उतारा। शिक्षकों पर पुलिस हमले के विरोध में कांग्रेस का सिलीगुड़ी में प्रदर्शन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। असामाजिक तत्वों ने चरक भक्तों पर किया हमला। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने कहा, राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं। सिलीगुड़ी के ज्योति नगर में असामाजिक तत्वों ने चरक पूजा करने जा रहे श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। आरोप है कि 6 बदमाशों ने बियर की बोतलें फेंकने के बाद मारपीट की, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना की शिकायत सिलीगुड़ी थाने में दर्ज करवाई गई है। घायलों से मिलने पहुंचे बीजेपी विधायक शंकर घोष ने राज्य सरकार पर हिंदू विरोधी रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल को बांग्लादेश की तरह लूटा जा रहा है। 10:30 নাগাদ ওখানে 11টার দিকে আমরা ঠাকুরের কলা গাছ গাড়তে গিয়েছিলাম আমরা রাত্রেবেলা। তো ওখানে 6 থেকে 7 জন মিলে ওরা ড্রিঙ্ক করছিল। তো ড্রিঙ্ক যখন করছিল তখন ওরা পাশে বসেছিল, আমাদের পাশেই বসেছিল। তো ফট করে ড্রিঙ্ক করার পর মানে একটা বিয়ারের বোতল ছুঁড়ে মারছে আমাদের গায়ে। তো ওটা সন্ন্যাসীর গায়ে লাগছে। ওটা লাগাতে আমি ওদেরকে বললাম যে, ভাই এটা কী করছিস, তোরা এরকমভাবে ঢিল মারছিস। মারার পর কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি করে চলে গেল। তারপরে আবার এসে ঢিল মারছে। ঢিল মারার পর তারপরে চিল্লাচিল্লি গালাগালি করছে। ওখান থেকে হাসাহাসি। কারা ছিল ওরা? কারা ছিল? ওখানকার লোকাল ছেলেগুলো ছিল। চেনো তাদেরকে? হ্যাঁ, তাদেরকে চিনি। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে থানায় এফআইআর করা হয়? হ্যাঁ, তারপরে থানায় এফআইআর করা হয়েছে। মানে রাতে কয়জন আহত হয়েছে? কয়জন? আমরা ছিলাম 5 থেকে 6 জন, আর ওরা 5 থেকে 6 জনই ছিল। 5 থেকে 6 জনই ছিল। ওরা প্রায় ড্রিঙ্ক করা ছিল। 5 জনকে মারধর করে? হ্যাঁ। दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, असामाजिक तत्वों को सड़कों पर उतारा। दिलीप घोष ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार छिपाने के लिए असामाजिक तत्वों को सड़कों पर उतारा गया है। उन्होंने कहा कि रामनवमी में असामाजिक तत्वों को तैनात किया गया था, लेकिन हिंदू समाज ने विरोध किया। मुर्शिदाबाद हिंसा में 600 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। पुलिस पीछे हट गई और अर्धसैनिक बलों को स्थिति नियंत्रण करने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। দেখুন, রামনবমীকে ডিস্টার্ব করার জন্য রাজ্য সরকার বহু জায়গায় সমাজ বিরোধীদের নামিয়ে দিয়েছে, মৌলবাদীদের যে ঝামেলা করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু উল্টো হলো। হিন্দু সমাজ রাস্তায় নেমেছে হাতিয়ার নিয়ে তার প্রতিকার করার জন্য। এখন শিক্ষা বিভাগে যে দুর্নীতি হয়েছে, সেই পাপকে চাপা দেওয়ার জন্য মমতা ব্যানার্জি আবার সেই উগ্রপন্থীদেরকে, জঙ্গিদেরকে নামিয়েছেন রাস্তায়। 2 দিন ধরে, কাল আর পরশু, মুর্শিদাবাদ জেলাতে যে তাণ্ডব হয়েছে, যে হিন্দুদের দোকানপাট লুট, বাড়িঘর ভাঙা, মন্দির ভাঙা, 1,000-600 কোটি টাকা সম্পত্তি নষ্ট করেছেন, এটা চলার পরেও রাজ্য সরকার চুপ করেছিল। পুলিশ সরে গেছে, কেউ নাই। 2 দিন ধরে বিএসএফই সব নিয়ন্ত্রণ করছে। আমি নিজে ছিলাম মালদায়, মুর্শিদাবাদে, দেখেছি চোখের সামনে। পরশুদিন গণ্ডগোলের পরে রাত্রে যখন আসি, চারিদিকে আগুন জ্বলছে, গাড়ি পুড়ে গেছে, রাস্তায় পড়ে আছে। সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য রাত্রেবেলা। তো এই যে দৃশ্য, তারপরে কোর্টে যেতে হয়েছে আধা সেনা নামাবার জন্য। তো মমতা ব্যানার্জি চাইছেন না এখানে হিন্দুরা থাকুক। তার রাজনীতিক স্বার্থে হিন্দু সমাজকে উনি শেষ করে দিতে চাইছেন। চারিদিকে হাহাকার চলছে। এই পাপের বোঝা বাড়ছে ওনার, এটাই ওনাকে এখান থেকে বিদায় করবে। একদিকে যখন মুর্শিদাবাদে হিংসার আগুন জ্বলছে, অন্যদিকে ডিজি নিজে প্রেস কনফারেন্স করে বলছেন শুধুমাত্র গুজব। ডিজি আমাদেরকে গল্প শোনাচ্ছিলেন কালকে, লজ্জা করে না? অবশ্য করতেই হবে, ওনাকেই বাঁচিয়েছেন জেল যাওয়ার থেকে মমতা ব্যানার্জি। তো তুমি তামাজারি করবেনি, কিন্তু মিথ্যাচারের একটা সীমা থাকা উচিত। কম্পিটিশান চলছে, কে কত মিথ্যা বলতে পারে। কিছু হয়নি, কোথাও নাই। বাড়িতে ঢুকে হিন্দু পরিবারের বাবা আর ছেলেকে খুন করা হলো, তারা মূর্তি বানাতো ওখানে। উগ্রপন্থীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, নিজেরা গুলি।
शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों पर पुलिस हमले के विरोध में जिला कांग्रेस ने सिलीगुड़ी थाने के सामने किया विरोध प्रदर्शन। दार्जिलिंग जिला कांग्रेस ने सिलीगुड़ी थाने के सामने विरोध प्रदर्शन कर शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों पर पुलिस हमले की निंदा की। यह विरोध सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ, जिससे 26,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई। शिक्षकों के प्रदर्शन के दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ, जिससे पूरे राज्य में नाराजगी फैल गई। कांग्रेस अध्यक्ष शंकर मालाकार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया और दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। डाके पश्चिम बांगलार समस्त थानाते आज के घेराव विक्षोभ कर्मसूची एवं स्मारकलिपि आमादेर दाबी अविलम्बे जे 26,000 शिक्षकेर चाकरी चले गेছে যাদের ভবিষ্যৎ পশ্চিমবাংলায় অন্ধকার, যারা গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন ডিআই অফিসে, সেই শিক্ষকদেরকে আমরা দেখলাম পেটে লাথি মেরে তাকে মারতে মারতে শুয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আমরা সরকারে নাই, কিন্তু আমরা মনে করি আমরা দরকারে আছি। পশ্চিমবাংলায় যে অরাজকতা চলছে, পশ্চিমবাংলা সরকার পুলিশকে যেভাবে লেলিয়ে দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আছে। তাই আমরা মনে করি এই গণতান্ত্রিক পরিবেশকে একদিকে মোদি ধ্বংস করছে, আরেকদিকে 16 किलोग्राम गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। मालदा शहर में आज सुबह इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने 16 किलोग्राम गांजा के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार तस्कर का नाम सुवेंदु कुमार शाह है, जो बिहार के भागलपुर का निवासी है। पुलिस ने उसे रतबाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया, जहां वह गांजा लेकर भागलपुर जा रहा था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सुवेंदु ने मामले में झलझलिया इलाके से गांजा खरीदा था। पुलिस अब इस तस्करी गिरोह से जुड़ी अन्य जानकारी जुटाने के लिए जांच कर रही है। नौकरी खो चुके शिक्षकों ने खत्म की भूख हड़ताल, बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। कोलकाता में नौकरी खो चुके शिक्षक एसएससी भवन के सामने धरना और भूख हड़ताल कर रहे थे, जिसे चौथे दिन स्थगित कर दिया गया। 15 अप्रैल को निजाम पैलेस पर फिर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बेरोजगार शिक्षक धर्मतला में भी प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। भाजपा ने इस मुद्दे पर अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। रेखा सेन एक बेरोजगार शिक्षिका जो कर्ज लेकर अपना घर बनवाती थी, अब नौकरी खोने के बाद आर्थिक स्थिति संकट में हो गई। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो चलिए लेते हैं ब्रेक। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. Lying in the foothills of the Himalayan hills lies our beautiful school, G.D. Gringa Public School, giving our children wings to fly and breaking the boundaries that seem die. This G.D. Gringa Public School, Siliguri is the perfect school for you. पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 19 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। पंजाब सरकार डियर बैसाखी बम्पर 2024 लटरीमा पहिलो पुरस्कार विजेता चन्द्रन कान्ता प्रधान। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना,
प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 19 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट पंजाब सरकार डियर बैसाखी बम्पर 2024 लटरीमा पहिलो पुरस्कार विजेता चन्द्रकान्त प्रधान। के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। साहू नदी को बचाने के लिए सिलीगुड़ी में साहू रिवर म्यूजिक फेस्टिवल इच्छे बहार कार्यक्रम का आयोजन। सिलीगुड़ी में आयोजित इच्छे बहार शास्त्रीय संगीत महोत्सव साहू नदी की विरासत बचाने का एक रचनात्मक प्रयास है। इच्छाबारी संगठन और अभय बासु की पहल पर हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य नदियों और संगीत के बीच गहरे संबंध को उजागर करने का था। प्रसिद्ध कलाकारों ने रंगों के माध्यम से नदी की लय और भावनाओं को प्रस्तुत किया और नदियों के संरक्षण का संदेश दिया। यह महोत्सव संगीत और प्रकृति का सुंदर संगम बन गया है। গতকাল আর আজকে মানে আমাদের শাহু রিভার মিউজিক ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে। বেশ অনেক কয়েক বছর ধরে নদী নিয়ে কাজ করছি এবং নদীর কাছে মানুষকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে শিল্প মাধ্যম একটা বড় মাধ্যম। কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য এখন আর নদীর কাছে খুব একটা আমাদের থাকতে হয় না, যার জন্যে একটু দূরত্ব হয়তো তৈরি হয়ে গিয়েছে, যার জন্য নদীগুলোকে আমরা আবর্জনায় ভরিয়ে দিচ্ছি। আমাদের বাঁচাতেই হবে নদীগুলোকে। সেই জন্যে 2018 থেকে অ্যাক্টিভলি কাজ করছি। প্রথম নদী উৎসব করেছিলাম, আমার এখনও মনে আছে, 2021-এ 14 আর 15 মার্চ শাহু নদীর পাড়েই করেছিলাম। এবার অনেক দিন পরে যদিও এবার আবার করলাম এই উৎসবটা, যাতে শিল্পী মহল আসে। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन, बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला। मुर्शिदाबाद के धुलियान से लगभग 500 हिंदू परिवार नए वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद पलायन कर परलालपुर हाई स्कूल में शरण लिए हुए हैं। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी ने ममता सरकार पर अत्याचारों में लापरवाही का आरोप लगाया और केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार से विस्थापित हिंदुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील भी की। ও মুসলমানদের উপর খুব অত্যাচার করছে, প্রচুর অত্যাচার, মানে এত অত্যাচার থাকা মানে না। বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আগুন লেগে দিয়েছে। যে কেউ একটু করছে আর শক্তিশালী দেখা দিচ্ছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেল দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে সব পালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ সবাইকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, বাড়িঘর সব আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কিছুই নাই বাড়িঘর, থাকার মতন জায়গাও নেই, এমন অবস্থা করেছে আমাদের। বাড়ি কথা বাড়ি আপনার বাড়ি? বাড়ি হয়েছে বেদবনা। আপনারা জানেন, দোকানে বসেন।
मालबाजार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड पर लगा मरीज को पीटने का आरोप। मालबाजार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड पर 66 वर्षीय मरीज अनुल रहमान की पिटाई करने का आरोप लगा है। गार्ड ने मरीज की जेब से नशीली पदार्थ देखा और फिर उसकी पिटाई कर दी। मरीज के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद अस्पताल में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को काबू किया। परिवार ने सुरक्षा गार्ड के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। मरीज के बेटे का कहना है कि अस्पताल पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। কি হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনাটা এখানে হচ্ছে যে আমার বাবা হাসপাতালে ভর্তি আছে। কি নাম আপনার বাবার? আমার বাবার নাম আইনুল রহমান। আচ্ছা, কি হয়েছিল ঘটনাটা? আমি একটু জন্য বাবার সাথে সারাদিন ছিলাম, তো আমি করার জন্য বাড়িতে গেছি। বাড়িতে যাওয়ার পরে আমি স্নান টান করে খাওয়া দাওয়া করে আসার জন্য বের হচ্ছি। হঠাৎ করে দেখি মানে ভিডিও কল করছে আমার বাবা, আমার বোনের মোবাইলে ভিডিওতে দেখে কি ধাক্কা দিচ্ছে। বোন দৌড়ায় আমাকে খবর দেয়। আমি আসি, আসার পরে তারপর বাবার কাছে যাই যে ঘটনাটা সত্যি কিনা যাচাই করার জন্য। সিকিউরিটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, সবার প্রথম হয় ওই সিকিউরিটিকে পাইছি আমি কিছু করি নাই। জিজ্ঞাসা করছে, ও বলছে না আমি করি নাই। পরে আমি চলে গেলাম উপরে। বাবা যখন বললো, বাবাকে বলতেছে যে আমাকে ধরে হাসপাতালে মানে ঘাট ডাক্তার। ঠিক আছে, আমি বাবার কথাটাও মানলাম। ঠিক আছে, বাবা বললো। তারপরে আমি কি করলাম যে আশেপাশে যে পেশেন্ট আছে, পেশেন্ট আমাকে বলতেছে হ্যাঁ দাদা করছে ওই সিকিউরিটি। মানে বাবা যিনি একজন পেশেন্ট। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज के बिरोजपुर इलाके में काल बैसाखी तूफान ने भारी तबाही मचाई। तेज आंधी और बारिश से कई घरें और उसकी दीवारें गिर गए, टीन की छतें उड़ गई और फसलें नष्ट हो गए। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को रायगंज मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। ग्रामीण सरकार सहायता का इंतजार कर रही है और बुजुर्ग महिला को रायगंज के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। संगीत के लिए समर्पित शुभांकर संघर्षों के बीच भी नहीं छोड़ा सुरों का साथ। नदिया के हाबिबपुर का निवासी युवक शुभांकर राय गरीबी और टूटी छत वाले घर में रहकर भी संगीत से जुड़ा है। मंच न मिलने पर भी वह सड़कों और ट्रेनों में गाकर अपने परिवार का सहारा बन रहा है। शुभांकर प्रसिद्ध गायक के प्रशंसक ने कहा कि मैं पैसा के लिए नहीं, के को जिंदा रखने के लिए गाता हूँ। कई ऑडिशन देने के बावजूद उन्हें अब तक बड़ा मंच नहीं मिला, लेकिन छोटे आयोजनों में गाकर वह अपने सपनों को जिंदा रखे हुए हैं। আগে কি উনিও গান করতো? আগে গান করতো, তারপরে যেন টোটো কিনে নিয়ে জল দিয়ে বেড়াইতো লোকের, ওই ডিরামে জল দিত বাড়ি বাড়ি। সে স্টক হওয়ার পরে এই যে এখন। মানে আপনি এ বাড়িতে বিয়ে হয়ে আসার আগে উনি গান করতো নাকি? হ্যাঁ করতো। তো সেই ছেলেমেয়েরাও তো এখন মানে দুই ছেলে গান করে? হ্যাঁ। কি আছে বাড়িতে বাদ্যযন্ত্র কি আছে? যন্ত্র এই যে ওর গিটার আছে, হারমোনি আছে, তবলা ছিল কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। তো কি মনে করছেন এই গান করে কিছু হচ্ছে? উনিও তো করলেন। কিছু হচ্ছে না। আর ছেলের ক্ষেত্রে? ছেলেরও কিছু হচ্ছে না, অনেক দিন ধরে ও গান করছে এরকম। আচ্ছা, ভিডিও টিডিও করে, তা কোনো হচ্ছে না কিছু। তো এই অভাবে সংসারে কি মনে হচ্ছে, কাজকর্ম করবে নাকি? কাজকর্ম করে একটু এই গানের জন্য কাজকর্ম ক্ষতি হয়তো। ছেলে কি ওই গানের জন্য সারাদিন ঘুরে বেড়ায়? হ্যাঁ, ঘুরে বেড়ায় এরকম। আর উপার্জন সেভাবে হচ্ছে না? না। কি মনে করছেন এই অভাবের ঘরে কি গান করাটা ঠিক নাকি মনে করছেন? যদি একটু ভিডিও এই হয়তো গানে আপনারা যদি একটু সহযোগিতা করতেন তাহলে। কি নাম আপনার? নাম কি? আমার আরতি রায়। ওনার? বলো। দীনবন্ধু রায়। আচ্ছা, আপনার দুই ছেলে? आज के लिए इतना ही। तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए इसके लाइव। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।